प्रेज लॉर्ड प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଖାମୁଖିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा आमମାନଙ୍କ साथिरे मुखामुखिरे कथबार्ता होउछंती। हालेलुया। चलंतु प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ प्रभुଙ୍କର वाक्य को जीवा पूर्व आम छोट प्रार्थना करिबा। हे प्रेमना पिता परमेश्वर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु एई समय मते तुमेर अनुग्रह मते दैछ बोली के म तुमको धन्यवाद जणुछि। राजा एई समय मरे मते तुमे ध्यान दियंतु। तुमर शक्ति तुमर ज्ञान तुमर बल तुमर बुद्धि मते अनुग्रह प्राप्त दियंतु। राजा साहाय्य करंतु। तुमर अभिषेक मते परिपूर्ण करंतु। मूषांक साथी रहिला परी जेरमिया को पाटी आपणकर कथा रखिला परी एई शुभ सकाळ समय तुम सेवक मते ध्यान दियंतु। मो पाटी रे आपणकर कथा रखंतु। सुनुथिबा प्रत्येक लोक माने एई वाक्य तांको मानको जीवन रे मन परिवर्तन करंतु। तांको मान परिवार को पिला मानको मंगल आशीर्वाद करंतु। आमेन। हालेलुया। प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ भाई और भौणी माने एई समय मते सदा प्रभु परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा मते अनुग्रह करछन्ते बेले कि मु सर्वप्रथम परमेश्वर को मु हृदय पर धन्यवाद जणाउछि। यूट्यूब चैनल सुनिते प्रत्येक भाई और भौणी माननकु बापा मांकु समस्त को प्रभु नाम आपण प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। चलंतु प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ वाक्य को जीवा। आज प्रसंगटी प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ केउ माने परमेश्वर को प्रेम करूछंती केउ माने परमेश्वर को प्रेम करूछंती। चलंतु प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ वाक्य को जीवा में एक जोहन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 8 पद पढ़िबा। एक जोहन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 8 पद मु पढ़ुछि। समस्त ध्यान दियंतु। बाइबल आनिथिबा प्रत्येक लोक माने बाइबल खोलंतु। पुस्तक आनिथिबा लोक माने पुस्तक रे प्रभुଙ୍କର वाक्य लेखंतु। अन्य व्यक्ति कहया पई सदा प्रभु परमेश्वर आपनको सहाय्य करिवे। हालेलुया। जे प्रेम करे नहीं से ईश्वर को जाने नहीं कारण ईश्वर तो प्रेम। प्रभु को महानाम रे धन्यवाद। हालेलुया। प्रेमना प्रभु को जे प्रेम करे नहीं काहाकू परमेश्वर को जो माने परमेश्वर को प्रेम करू नाहंती से माने परमेश्वर किए जानी नाहंती। हालेलुया। जो माने परमेश्वर को प्रेम करूछंती सेही माने ही परमेश्वर को जानी छंती कारण से तो कौन ईश्वर तो प्रेम अटे। हालेलुया। प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କର वाक्य पर ध्यान दियंतु। एइटे सदा प्रभु परमेश्वर जीशु कहउछंती सर्वप्रथमे आमे परमेश्वर को प्रेम करिबा उचित। काहाकू परमेश्वर को। परमेश्वर किए आ परमेश्वर को आमे काहे की प्रेम करिबा। प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ परमेश्वर किए हे कहले तो भूमि आकाश को सृष्टि करथिबा परमेश्वर। हालेलुया। आजिकली अनेक लोक माने परमेश्वर को प्रेम करू नाहंती। से माने पाप को प्रेम करती लोक मान को प्रेम करती संसार को प्रेम करती धन को प्रेम करती धन दौलत रूपा सुना को से माने प्रेम करुछंती। प्रेमना प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ जो माने लोक मान को संसार को जो माने प्रेम करुछंती से माने परमेश्वर को प्रेम करू नाहंती तार तो प्रभु को जानी नाहंती। हालेलुया। जो माने परमेश्वर को प्रेम करुछंती से माने केबे हेले मध्य पाप को संसार को धन को टंक को केबे प्रेम करि परिबे नहीं। हालेलुया।
ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଆମେ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା ବେଲେ ପ୍ରେମନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, କେମିତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆରାଧନା, ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଉପରେ ଉପରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରେମ। କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମୟରେ, ଶ୍ରମ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିବେନି, କି କେବେ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବେନି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବା? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଭ? ଲାଭ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଲାଭ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଆମେ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମକୁ ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଥିରେ ଏଇ ମୁଖାମୁଖିରେ ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା। ପଢ଼ୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ଏହି ଜଗତରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସଂସାର ରହୁଥିବା, ଭୂମିପୃଷ୍ଠରେ ନିବାସ କରୁଥିବା, ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଭୂମିକୁ, ଆକାଶକୁ, ଗଛକୁ, ଲତାକୁ, ଘାସକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି ବେଲେ, ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ନିତ୍ୟ ଜୀବନ କେବେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ରହିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଲେ ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାହା ପରେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମକୁ
प्राप्त मिलूँ। हालेलुया। चलतु गीत संगीता 118 अध्याय 8 पद थरे कहीकि मु समाप्त करुछि। गीत संगीता 118 अध्याय 8 पद कहीकि मु थरे मु समाप्त करी। परमेश्वर को विश्वास कले आमको कौन मिलूँ? नित्य जीवन मिलूँ। मनुष्य मान को विश्वास कले कौन मिलूँ? मुझे कथा मध्य कहूँ। गीत गीत संगीता 118 अध्याय 8 पद ये कौन कहते? मनुष्य उपर निर्भर रखा अपेक्षा सदाप्रभु को शरणगत होगा उत्तम। प्रेम प्रभु लोक मैंने ये कहते परमेश्वर मनुष्य उपर निर्भर रखा अपेक्षा तार तो जी तेज मनुष्य मान निर्भर रख ना। आज अनेक लोक मैंने मनुष्य मान विश्वास कर मनुष्य को निर्भर कर रोचे। कुआड़े मते समस्या आसवा समय में कष्ट आसवा समय मते मते साहाय्य करेंगे लगी मनुष्य मान विश्वास कर ना। प्रेम प्रभु लोक मैंने ये प्रभु कहते मनुष्य उपर निर्भर रखा अपेक्षा सदा प्रभु शरणगत करने उत्तम। हालेलुया। प्रेम प्रभु लोक मैंने प्रभु को जो मैंने निर्भर कर परमेश्वर जो मैंने विश्वास कर परमेश्वर जो मैंने भरोसा कर विनिष्ट हेबे नहीं। हालेलुया। को मैंने विनिष्ट होती जो मैंने मनुष्य उपर विश्वास करुवा लोक मैंने जो मैंने मनुष्य को भरोसा करुवा लोक मैंने विनिष्ट हो जाउछंती नरक रे रहउछंती से माने। हालेलुया। प्रेम प्रभु लोक मैंने मु समाप्त कर परमेश्वर को पूर्ण हृदय अंतकरण आम आराधना करवा प्रेम करवा पूर्ण शक्ति रे पूर्ण आत्मा रे पूर्ण बल रे परमेश्वर को जो मैंने प्रेम करुछंती से माने धन्य से माने नित्य जीवन प्राप्त पाइबे। हालेलुया। प्रेम प्रभु लोक मैंने आज अनेक लोक मान को संसार को धन उपरे पाप को प्रेम करुछंती। भाई भौणी माने ए पाप को संसार को प्रेम कर नहीं। तुमको मो हाथ जोड़ुछि प्रभु को प्रेम करो प्रभु को तुम्हें आराधना करो प्रभु को महिमा करो प्रभु को स्तुति गान करो प्रभु को पर भरोसा रखो प्रभु को पर विश्वास रखो। तुम मान को सदा सर्वदा परमेश्वर साथी रे रहिबे नित्य जीवन प्राप्त पाइबो। हालेलुया। ये छोट वाक्य शुणुଥିବା प्रत्येक लोक मान हृदय सफल हो वाक्य अनुसार जीवन यापन करने को सदा प्रभु परमेश्वर आपन को साहाय्य करंतु। आमेन। आज प्रत्येक लोक मान भाई भौणी मान को प्रभु नाम रे मो प्रेज लॉर्ड।